مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی پسند ناپسند کو قوم کی خاطر قربان کریں. اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ گفتگو شنید ہوگی تو یقیناً اس سے ملک کے اندر ایک سکون آئے گا. مجھے پوری امید ہے پی ٹی آئی اور حکومتی پارٹی مل کر وہ ایسا حل نکالیں گے قوم کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا. ہم نے 3 پوائنٹس ان کے سامنے رکھے ہیں. 9 مئی اور 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر سینئر ترین ججز آف سپریم کورٹ کے تحت جوڈیشل انکوائری ہو. ورکر کے خلاف کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, انلیگل اقدامات ہو رہے ہیں, اس کو بند کیا جائے. عمران خان اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے ورکر ان کو رہا کیا جائے. ایک تو میں کلیئر کر دوں کہ خان صاحب کسی ڈیل یا مذاکرات کے ذریعے نہیں آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات میں جو لوگ آج بیٹھے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بیٹھے تھے؟ اچھا اجازت کے ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کمیٹی جو مذاکرات کے لیے بنائی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہ لیا ہو. اس ملک میں اگر پارلیمانی جمہوری نظام نے ہی چلنا ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو گاڑی کے 2 پہیے ہیں آپس میں بات نہ کریں. اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا ہے کیونکہ انہی کے پاس طاقت ہے اور انہوں نے ہی مسائل کا حل نکالنا ہے. ہم بات چیت انہی کے ساتھ کر رہے ہیں براستہ اسپیکرز آفس. یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ ان کی اجازت سے استعمال ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ معاملات انتشار کا شکار رہیں. بالکل انہوں نے یہ مطالبات پیش کیے ہیں اور اپنے لیڈر کی رہائی کی بھی بات کی ہے, لیکن اس پہ ہمارا رد عمل کوئی منفی نہیں تھا. ان کی یہ ڈیمانڈ جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک ممکن ہے. اس کے مطابق پھر جو دونوں کمیٹیوں کی آراء بنے گی یا نہیں بنے گی یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. اب بھی وقت ہے بیک سٹیپ کرو, رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو. ان کے دن گنے چنے ہیں, 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. تبدیلی آنے والی ہے. جو ستارے ہیں وہ کانفرنس میں آ گئے ہیں, ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل. خان صاحب رہا ہوں گے جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے, انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. ناظرین, پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں دونوں طرف کے جو کمیٹیز ہیں یا وفد ہیں ان کی ملاقات ہوئی. حکومت کی طرف سے تقریباً سارے اتحادی جو ہیں اور اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز شامل تھے. تحریک انصاف کی ٹیم تو بہت عرصہ پہلے ہی عمران خان صاحب نے بنا دی تھی. اس میں اسد قیصر صاحب, حامد رضا صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس جو تھے وہ شامل ہوئے. باقی جو لوگ تھے وہ مصروف تھے, ان کی اور کمٹمنٹس تھیں جس کی وجہ سے گزشتہ روز کے اجلاس میں وہ شامل نہیں ہوئے. دونوں طرف سے ابھی تک یہی فیصلہ ہوا ہے کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے. اس سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ دن کچھ طے نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو ڈیمانڈز ہیں یا مطالبات ہیں وہ حکومت کے ساتھ شیئر کی. حکومت نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ تفصیل سے کوئی ایک ڈاکیومنٹ بنا کے یہ باتیں ہم سے کہیں. کنڈیشنز یا شرائط جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, مطالبات کہہ لیں, وہ واضح ہیں. جوڈیشل انکوائریز چاہتے ہیں وہ 9 مئی 26 نومبر کو رہائی چاہتے ہیں. جو کیسز ہیں اور جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ان کے ورکرز پر مختلف حصوں میں ملک کے, ان کا ریلیف چاہتے ہیں. اب جو حکومت ہے اس کی طرف سے بھی جو جس قسم کے پیغامات یا سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, لگ رہا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو جو ہے اس کا معاملہ آگے بڑھے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ اکرم صاحب, سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف. ویلکم ٹو دا شو سر. جی شیخ صاحب بتائیے سر, اب سوائے یہ کہ یو اگریڈ ٹو کنٹینیو ٹاکنگ, کوئی اور بات طے ہوئی گزشتہ روز کے اجلاس میں؟ دیکھیں آپ بات یہ ہے جی کہ کل پریلیمنری میٹنگ تھی اور اس ابتدائی میٹنگ کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے بہت سے ممبر ایسے ہیں کمیٹی کے, اسپیشلی دا چیئرمین آف دا کمیٹی جو ہماری سائڈ سے ہیں, ان کے اوپر 100+ کیسز ہیں اینڈ ہی واز ان پشاور ہائی کورٹ فار ہز بیلز. تو وہ اس میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کر سکے. ہمارے ایک اور دوست جو ہے, ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہے, وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں, وہ بھی نہیں پہنچ سکے. 1-2 حضرات ملک سے باہر تھے. تو پریلیمنری جو گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے ہم نے وہ جو ہمارے نکات ہیں وہ ہم نے ان کے سامنے رکھ دیے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انگیجمنٹ کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو گیا ہے اس پہلی میٹنگ کے روح سے. اب دوسری میٹنگ میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ اختیار کریں سو دیٹ اس پہ پھر ان کے اور ادھر سے نکات جو ہیں اس پہ ڈسکشن ہو سکے. تو بیسیکلی اٹس اے اسٹارٹ.
اور جو سوال سب کے ذہنوں میں شیخ اور صاحب تو سب کیا پوچھتے وہ ہیں، رائٹنگ میں آپ سے چاہتے ہیں چارٹر آف ڈیمانڈز؟ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. وین یو سے چارٹر آف ڈیمانڈز، کیا حکومت چاہتی ہے کہ آپ لکھ کر ان کو دیں؟ اس میں ایز سچ رائٹنگ والی گفتگو تو نہیں ہوئی ہے، مگر اگر کوئی رائٹنگ والی بات بھی ہے تو جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا، جو نکات ہیں وہ کوئی عوام سے یا پاکستانیوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہم بالکل لکھ بھی دیں گے، کھول بھی دیں گے، مگر اس کا فیصلہ کمیٹی کے چیئرمین خود کریں گے. تو آئی وونٹ بی ایبل ٹو کمنٹ آن دیٹ اس حوالے سے. بٹ اس میں کوئی مذائقہ وہ نہیں ہے، جو چیز ہم کر رہے ہیں چھپ کے نہیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں میں نے تو بس اسی لیے پوچھا سر، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ سب کو ہی معلوم ہے کہ آپ کی کیا شرائط یا مطالبات ہیں، تو اگر وہ مانگ رہے ہیں تو شاید کسی اور فارم میں. سر یہ بتائیں کہ یہ بھی ذکر ہوا کہ آپ لوگوں کو obviously اگر یہ مذاکرات آگے بڑھنے ہیں، عمران خان صاحب سے ایکسس چاہیے اور اس کی بھی کمٹمنٹ دی گئی، تو کیا کوئی تاریخ طے ہوئی ہے کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا کہ جب آپ لوگ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو حکومت اس کو کس طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ کوئی اس کے اوپر تفصیل ڈسکس ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ایکسس تو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو کوئی پروسیس آگے چل ہی نہیں سکتا نا جی، کیونکہ انہوں نے جن سے گائیڈنس لینی ہے وہ موجود ہیں، انہوں نے جس حد تک جانا ہے ان کے قائدین بھی موجود ہے، ان کی پارٹیاں بھی موجود ہیں. ہمارے لوگوں کی یہ جو کمیٹی ہے جو ہینڈ پکڈ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، بہت سے ایسے موڑ آئیں گے جس پہ اس کمیٹی کا عمران خان صاحب سے ریگولر بیسس پہ جو رابطہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان نشستوں کی کامیابی کے لیے. تو وہ ہم نے کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی ڈیمانڈ کیا، جو ہمارے دوست ملے جا کے کمیٹی کے 3 ممبران، انہوں نے وہاں حکومت کے سامنے اور ان کی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا، اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بیان بھی دیا ہے ہماری کمیٹی کے لوگوں نے آ کے. تو وہ ضروری ہے جی ایکسس، اس ایکسس کے بغیر چیزیں لیٹ ہوں گی، ان میں رکاوٹ ہوگی، اس کا پھر ٹائم فریم کوئی نہیں ہوگا، پھر ایک بے تکا سا نیور اینڈنگ وہ چل پڑے گا. اور آج عمران خان صاحب نے اس کمیٹی کے سر بٹ کوئی تاریخ سیٹ کی ہے انہوں نے اس کے لیے کہ آپ اس تاریخ کو مل لیں، یا آپ لوگوں نے کوئی بات کی ہو کہ اس تاریخ تک ہماری ملاقات کروانی؟ جو اگلا اجلاس ہے وہ انہوں نے 2 تاریخ کے حوالے سے وہ کیا ہے، اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ 2 پہلے عمران خان صاحب سے اس ہماری مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ضروری ہے، مسٹ ہے. اس کے بغیر 2 کو چیزیں جو ہیں وہ پھر اس رفتار سے یا اس سنجیدگی سے آگے نہیں چل سکیں گی. تو اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پہ کوئی اس قسم کا ہمیں جواب نہیں ملا. میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ سے اس کمیٹی کا فوکل پرسن مقرر کیا ہے حامد رضا، جو ہے صاحبزادہ حامد رضا، so that آپ ایک ہی آواز نکلے، ہر کوئی علیحدہ علیحدہ بات نہ کرے میڈیا سے. تو اس کمیٹی کے فوکل پرسن کے حوالے سے صرف حامد رضا صاحب جو ہے وہ گفتگو کر سکیں گے. obviously کسی باقی کو پابندی نہیں ہے، مگر ان کا آفیشیل ورژن جو ہے وہ خان صاحب نے ذمہ داری آج لگائی ہے حامد رضا صاحب کی. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ اب obviously یہ آپ ان سے گفتگو بھی کریں گے، بٹ یہ بھی اب تنقید ہو رہی ہے یا ہم کہہ لیں کہ بات اٹھ رہی ہے کہ اگر یہ مذاکرات کہیں پہنچتے ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے، یا جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بنی گالا شفٹ کر دیے جائیں گے، تو سر پرسیپشن یہ بنے گا کہ کوئی ڈیل ہی کی پھر پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے. Is that a concern for you people? عمران خان صاحب نے آج بڑا واضح کیا ہے کہ یہ صرف ان کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ تمام اسیران کے لیے، اور صرف چند بڑے ناموں کے لیے بھی نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پریزنر کی بات کی ہے. دیکھیں اس میں ہمارے بہت پرانے اور بہت اہم لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، گورنر چیمہ میاں محمود رشید، سینیٹر اعجاز چودھری. بٹ خان سیٹ کہ ایوری بڈی، ایچ اینڈ ایوری بڈی. اور انہوں نے دوبارہ اس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے زور دیا ہے کہ جو ہے کسی بھی حوالے سے آپ نے کسی اس میں آ کے ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. خان صاحب نے یہ بڑا واضح کہا ہے. سر حامد رضا صاحب کا آپ نے ذکر کیا، گزشتہ روز انہوں نے بھی ARY پہ کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیا اور کہا کہ اگر حکومت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی بیٹھی ہوگی، ان سے اجازت لیے بغیر تو وہ آتے نہیں. تو میرے خیال میں اس میں انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ہے، کیونکہ
हामिद रजा साहब की स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स भी उठा के देख लें, वो बड़ा आजकल कैंडिडेटली गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब गुफ्तगू है, जिसमें वो कहते हैं कि जी उनका होना, उनकी इजाजत, उनका अप्रूवल, उनका जो स्टेक है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर ये कामयाब नहीं होगी। उन्होंने 1-2 जगह पे गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू का मफहूम यही है जो आपसे बात की, काशिफ अब्बासी से जो बात की है हामिद रजा साहब ने। तो सर, आपके ख्याल में ये इस्टेब्लिशमेंट का, अगर हम इसको चेंज ऑफ हार्ट कह सकें, जिसको ये अंग्रेजी में कहते हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्योंकि अब तक तो हम यही सुनते आए ना कि माफी नहीं हो सकती, गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, इसमें सारे कंसर्न क्वार्टर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि 26 तारीख का जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने आर्टिकल 245 इन्वोक करके जो गोली चलवाई और जो हुक्म दिया, जिसके नतीजे में कत्ल हुआ, उस हवाले से नफरतें इस हद तक चली गई हैं कि इनके इस अहमकाना कदम की वजह से इदारों में और पाकिस्तान की आवाम में एक फासला पैदा होता जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की, वो इसीलिए की कि इसके फ्यूचर में पाकिस्तान बहैसियत रियासत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं है। तो उस मुमकिन इंतशार को, उस नफरत को खत्म करने, कम करने के लिए खान साहब ने ये कहा कि ठीक है, जो बात करना चाहता है कर ले। हमने जो है वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि सही ये चीजें अगर इमरान खान सर, ये बताइएगा, वी सॉर्ट ऑफ रन आउट ऑफ टाइम, आखिरी सवाल, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कहीं हुकूमत के लिए 20 नवंबर की कोई तारीख से पहले तो कोई अर्जेंसी नहीं है टू टॉक टू यू एंड कम टू सम एग्रीमेंट? नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ऐसी नहीं है, बट आरफा नूर साहब एक बात अपने ज़हन में रखिएगा, देयर हैज टू बी अ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के बगैर कोई चीज जो है वो ना संजीदा होती है और ना नेवर एंडिंग क्वेस्ट के ऊपर निकले हुए हैं कि ये दौर हो रहा है, वो दौर हो रहा है। उस हवाले से खान साहब ने आज इंस्ट्रक्शंस दी हैं, बट जब कमेटी उनको मिलेगी तो मेरे ख्याल में वो खुद उनको बता देंगे। 20 के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, मगर बिल्कुल वी नीड अ टाइम फ्रेम। What time frame do you have in mind, sir? Very quickly, महीना, 2 महीना? नहीं, मैं तो देखे ना, एक आदमी जो बेगुनाह जेलों में है, कोई 500 दिनों से है, कोई 400 दिनों से है, कोई 200 दिनों से है, और कईयों की बड़े डिप्लोरेबल कंडीशंस हैं इस वक्त जेलम जेल की, अटक जेल की। जेल में तो तबाही हुई पड़ी हो जेल की, वहां पे तो कैदी ज्यादा है, जगह थोड़ी है, हम चीजें भेजते हैं, वो चीजें भी एक्सेप्ट जो है उस तरीके से नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि 1 घंटा 1 दिन भी किसी आदमी को अगर आपने गैर कानूनी तौर पे अंदर रखा है तो जुल्म किया है। सो उसके लिए ये लोग म्यूचुअली, अरे फलवी साहब ने सर 1.5 महीने का जिक्र किया था। हो सकता है उनके ज़हन में कोई चीज हो, मगर मैं ये समझता हूँ कि जब ये दोनों कमेटीज आपस में बैठ जाएंगी तो हमारे वाली कमेटी जब खान साहब से मिलकर आएगी तो वो कोई गाइडेंस में कोई टाइम देगी जो वो गवर्नमेंट की कमेटी के साथ जो है वो बात करेंगे और उस पर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा और होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता कि आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा अपने वोट्स को कुर्बान किया। वो ज़ाहिरी तौर से तो मोहब्बत पे चल रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे मोहब्बत से नहीं चल रहा। हमारा वर्कर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो इस अलायंस को कबूल नहीं करता, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के को। पीपल्स पार्टी ने एक फैसला किया है कि वो गलबे में तो हिस्सा लेंगे, लेकिन जो हाकमियत का मलबा है उसका वो हिस्सा नहीं बने। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो ताल्लुकात हैं, इसको जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सी रिलेशनशिप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर कदम पे हम कह सकते हैं हुकूमत को सपोर्ट भी करती है। इस सपोर्ट और ताउन के बगैर ना हुकूमत एग्जिस्ट कर सकती है और ना ही वो कोई कानून साजी कर सकती है, मगर फिर भी शिकायतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बरकरार हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं जो दरियाए सिंध से पानी का मामला है, वाटर शेयरिंग का इशू है, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर जो इंटरनेट की स्पीड के हवाले से
आजकल सारी मुल्क में तनकीद हो रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस इशू को भी हाईलाइट किया है। और फिर पंजाब में जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला है दोनों जमातों के दरमियान, उस पर भी वक्तन फ़वक्तन काफ़ी जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो शिकायत करती हुई नज़र आती है। इसी हवाले से आज भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं उनका इजलास गवर्नर हाउस में हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सदर और प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमर खेरा साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी कायरा साहब, बताइएगा कि ये कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लग रहा है, जो गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब की और आज जो लाहौर में इजलास चल रहा है, कि इसमें कोई आपके जो मसाइल हैं कोई हल निकलेगा, तहफ़्फ़ुज़ात कुछ एड्रेस होंगे? दो पहलू हैं हमारे मुज़ाकरात के या हमारे मुतालबात के। एक वो मुतालबात हैं जो गवर्नमेंट शुरू होते हुए हमारी दोनों जमातों की क़यादत ने आपस में एक मुआहदा किया था लिख के, जो हमारे TORs बने थे। हम कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद करें, उस पर प्रॉपरली अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये बात बिलावल साहब ने पहले भी जो है वो निशानदेही की। वो वज़ीर आज़म साहब से 2 दफ़ा मिले, शायद 2 से ज़्यादा दफ़ा मिले। हमारी कमेटियाँ मिली, मुस्लिम लीग की कमेटी, हमारी कमेटी, फिर पंजाब की हुकूमत से मिली। आज फिर उनकी एक मीटिंग है, लेकिन 10 महीने के सरसे में सिर्फ वक्त गेन किया गया है और कुछ नहीं। और ये बात हम बार बार कहते रहे हैं कि मुआहदा वो जो पहले लिखा गया था, हमको नई बात तो कह नहीं रहे, और अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो हम, क्योंकि वैसे मुखालिफ जमाते हैं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, हम सियासी ज़रूरत के तहत, मुल्क की ज़रूरत के तहत इकट्ठे हैं और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे वादे पूरे नहीं होंगे तो फिर हमारे कारकुन की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन लीडरशिप के लहजों में भी नजर आएगी, उनके अमाल और अकवाल में भी नजर आएगी, और वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ये बात हम बार बार कहते रहे, आज भी कह रहे हैं, आज भी हमारी कमेटी मिल रही है। जी कायरा साहब, कहीं ये तो नहीं है, क्योंकि आपने जो हुकूमत का जिक्र किया, कि हुकूमत भी जानती है कि नेशनल इंटरेस्ट में आप लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे, तो अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या शिकायत हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि उस पे वो वक्त दे कैन अफोर्ड टू कीप वेस्टिंग टाइम, आपसे गुफ्तगू करते रहें, क्या ये तो नहीं हो रहा कि नेशनल इंटरेस्ट में आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मालूम है। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट में ये पीपल्स पार्टी का हमेशा खासा रहा है कि मुल्क के मफाद को हमेशा हमने तरजीह दी है, अपने मफाद को नुकसान पहुंचाया है। ये जो आपने कहा ना कि टाइम गेन करने वाला, ये तासर हमारे यहाँ मजबूत हो गया है। हमारे लोगों की राय यह है कि मुस्लिम लीग की तरफ से कुछ अब आपकी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात जो है या मुआहदा जो है उस पर अमल दरामद हो जाए, और कुछ की तरफ से उस पर रेजिस्टेंस है। क्या आप लोगों की ज्यादा शिकायत पंजाब हुकूमत से है या वजीर आजम या वफाकी हुकूमत से? वो तो बाकायदा लिखा हुआ मुआहदा है जो पब्लिक से शेयर हुआ था। और दूसरा हमारा मसला ये है कि कुछ इश्यूज वो होते हैं जो डे टू डे होते हैं। मसलन कानून साजी थी तो हम गवर्नमेंट के साथ थे, उनके कई पॉइंट से हम एग्री करते थे, कई से नहीं एग्री करते थे। अल्टीमेटली जिस पे हम सबका कंसेंसस बना, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एग्री कर गए और PTI भी टेक्निकली एग्री कर गई, उन पॉइंट्स को एग्री कर लिया गया। लेकिन अगर पानी की तकसीम का मामला है और सिंध गवर्नमेंट के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो एक और इशू है। वो हमारी सिंध गवर्नमेंट मुतालबा कर रही है, बार बार उनके वज़रा कर रहे हैं, वज़ीर आला कर रहे हैं, मेरी जमात की बाकी क़यादत कर रही है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाइए और उस मीटिंग के जरिए ये मामला हल कीजिए। पानी का मामला क्योंकि बहुत हसास है, बहुत ही हसास है, लिहाजा इसकी तकसीम के फार्मूले को छेड़ना जहर कातिल है। लेकिन इसके लिए अगर कोई तब्दीली, अगर कोई चीज है, अगर कोई एडजस्टमेंट है, अगर कोई तयशुदा फार्मूले के अंदर रहते हुए बातें हैं तो वो बदएतमादी नहीं पैदा होनी चाहिए, जल्दी ये मीटिंगें तय कर लेनी चाहिए। और आखिरी गुजारिश है कि इंटरनेट यकीनन नौजवानों का मसला है, यकीनन इस मुल्क के लोगों का मसला है, कारोबारी अहबाब का मसला है, आपका मसला है, मेरा मसला है। जब ये तासर लोगों का, ये तकलीफ लोगों की बार बार सियासी जमातों के अंदर एजिटेट होगी और चेयरमैन जाके नौजवानों से यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे होंगे तो वहां क्या कहेंगे वो? इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि हमारी इस्लामाबाद में बैठे बाबों को या बाबुओं को ये बात नहीं समझ आ रही?
تو یہ نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنا اس کا جائز مطالبہ ہے. سر وہ ہم حکومت کے ہر قاہرہ صاحب وہ کیا وزیر اعظم صاحب کو بابا بلا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ نہیں دیکھیے نا یہ اشارہ کسی کی طرف نہیں تھا. اسلام آباد بابو اور بابوں کی جگہ ہے نا, یہ تو ایک اصطلاحاً ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ بیوروکریسی ہے, وہاں پہ سیاسی لوگ بھی ہیں. ہم سفید بالوں والے سارے ہی بابے ہیں, میں بھی بابوں میں شامل ہوں. پرائم منسٹر صاحب مجھ سے بھی چند سال بڑے ہیں, تو وہ بلاول صاحب ہمیں جائز طور پہ بابا کہہ سکتے ہیں. بہت بڑھیا قاہرہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے کیسز کی. یہ ایک عدالتی عمل ہے جو اپنے طور پہ چل رہا ہے. آج ہماری کمیٹی جو ہے وہ ایک سوچ تھی کہ جی جلدی سے معاملات آگے چلیں, لیکن پھر دونوں کمیٹیوں کی مشاورت سے 2 جنوری پہ ہم گئے ہیں. ہمارا اس مقدمے کے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے عمران خان صاحب پہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے اور اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے. پچھلے ہفتے جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو بتایا یہ گیا کہ اس ہفتے یعنی کہ منڈے کو, پہلے یہ بتایا گیا کہ جمعے کو ہو سکتا ہے فیصلہ آ جائے گا, پھر کہا گیا جمعے کو نہیں آیا تو اس ہفتے تو ضرور ہی آ جائے گا. جج نے بھی مور اور لیس تاریخ کا اعلان کر دیا. اس کے بعد چھٹیاں جب شروع ہوئی تو یہ بریکنگ نیوز سامنے آئی کہ نہیں, اس میں تاخیر ہو گئی ہے, یہ فیصلہ ابھی نہیں سنایا جائے گا. اور اس کے بعد جب ہفتہ شروع ہوا اور احتساب عدالت کے جج جو ہیں ناصر جاوید رانا صاحب, انہوں نے گزشتہ روز سماعت کی, تو اس کے میں ہی انہوں نے یہ بتا دیا کہ اب یہ فیصلے میں تھوڑی سی تاخیر ہے. اب جو وکیل تھے خالد چودھری صاحب, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ آج فیصلہ آ جائے گا, پر جج صاحب نے کہا کہ فیصلہ تو آج نہیں آئے گا, ہائی کورٹ کا کورس بھی ہے, کیس کا فیصلہ لکھ رہا ہوں, 10 منٹ تک نئی تاریخ معلوم کر لیجئے گا. تو یہ جو کیس ہے اب اس میں تاخیر ہو گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اب شاید 6 جنوری میں اس کا فیصلہ شاید سنایا جائے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ملک اسد صاحب, رپورٹر ہیں, ڈان اخبار سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. اچھا اسد صاحب بتائیں کیا معاملہ تھا, کیوں سب کو یقین تھا کہ جمعے کو نہیں تو منڈے کو فیصلہ آ جائے گا؟ اصل میں جب آپ کیس کی آرگومنٹس وغیرہ کنکلوڈ ہو جاتے ہیں, ان کا 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گئی, اس کے بعد پھر انہوں نے کافی ٹائم لگا کے, مطلب جج صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا وقت لگا کے ایک پورے دن میں جو پروسیکیوشن کے آرگومنٹ سنے, پھر اس کے بعد اگلے دن رات کو 7:30-8 بجے تک جو ہے وہ ڈیفنس کاؤنسل جو تھے ان کے آرگومنٹ سنے, جبکہ کورٹ کی سماعت عموماً 2-3 بجے تک ہوتی ہے. 3 بجے کا وقت ہوتا ہے, لیکن چلے ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی روز اڈیالہ جیل نہیں جایا جاتا, ادھر سے اسلام آباد سے جانا, تو اس وجہ سے یہ جج کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ رات کو دیر تک بھی سوتے ہیں. دیکھیں وہ کیونکہ وہ تو 3 بجے کے بعد تو جو آپ کام کرتے ہیں ان کو اوور ٹائم تو ملتا نہیں ہے, تو جج کی مرضی ہے کہ وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں, بعض جج ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں 3 بجے کے بعد میں نہیں کورٹ کروں گا. اب ان کو یہ تھا کہ بھئی میں اڈیالہ جیل جاتا ہوں تو میں یہ کر رہا ہوں, اور بڑی جلدی میں انہوں نے یہ اس کو مکمل کیا. جو آخری جو پروسیس تھا, پہلے ایک جو وٹنس تھا, آخری جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا, اس پہ پی ٹی آئی نے کافی زیادہ ٹائم لگا دیا, اور اس کا جو کراس ایگزامینیشن پہ بہت زیادہ وقت لگ گیا. کوئی 30 سماعتیں ہوئی ہیں جس میں نہیں ہو سکی. پھر وہ جب مکمل ہوا 342 کے بیانات ریکارڈ ہوئے, تو پھر مجھے یوں لگا کہ جیسے اب جلدی جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے جلدی ہے, کیونکہ وہ چاہتے تو 342 کی جو سٹیٹمنٹ ان کی جو تو سر یہ سوری معاف کرے گا وہی والی بات کہ کیا کسی نے تاریخ کا اناؤنس کیا, یا آپ لوگ صرف وہی کہہ رہے تھے کہ اب آرگیومنٹس ختم ہو گئی ہیں, نہیں تو جمعے کو یا منڈے کو آ جائے گا فیصلہ؟ 23 دسمبر کی انہوں نے ڈیٹ رکھی تھی جج صاحب نے, اور جس وقت 18 دسمبر کو انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا, جی جب انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا تو اس وقت ان کو یہ ناصر جاوید رانا صاحب ایک بڑے سینئر جوڈیشل افسر ہیں, بڑے اچھے آدمی بھی ہیں, تو ان کو پتا تھا کہ جو ونٹر ویکیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں 20 تاریخ سے, تو انہوں نے 23 تاریخ رکھی ہوئی تھی. 23 تاریخ کو تو صرف انہوں نے ایک آرڈر سنانا تھا, اس کا چھٹیوں سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. تو سر پھر ایک دم یہ کیا ہوا کہ جب 23 تاریخ کو سب وہاں پہنچے تو اب آپ کی کہانی کہیں آگے چلی گئی ہے؟
अब कुछ उन्होंने समझाया, कुछ बताया? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शहर में तो बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर ही रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी चल गई वीकेंड पे कि जज साहब जो है वो तारीख मतलब कि फैसला नहीं सुनाएंगे, तो उन्होंने क्या कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने तो ये कहा जी कि मैं अभी जो है मैंने फैसला लिख रहा हूँ, अदालत में छुट्टियां चल रही हैं, मेरा कोई कोर्स भी है, मैंने उधर भी जाना है, तो ये सारे मामलात उनका ख्याल था कि 6 नवंबर तक जो है ये सेटल हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने 6 जनवरी तक अच्छा। उनका ख्याल है 6 जनवरी तक ये सारे मामला जो हैं ये सेटल हो जाएंगे और 6 जनवरी को वो फैसला तब तक लिख लेंगे। जी, वो फैसला लिख लेंगे। लेकिन जो दूसरी बात है जो ज्यादा जो अफवाहें भी चल रही है कि 2 जनवरी को अब नेक्स्ट सेशन है, तो किस चीज का नेक्स्ट सेशन है? ये जो मुज़ाकरात और पीटीआई और उसके वो कल भी देखे ना, अब वो उनकी वो जब वो इनिशिएट हुए हैं, तो मेरे ख्याल में जो देखें अदालतें, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि मुज़ाकरात हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान शुरू हो गए हैं तो इसलिए फैसले में भी थोड़ी सी ताखीर की गई है। देखिए हुकूमत की तरफ से भी कोई रिक्वेस्ट जा सकती है, कोई ये वैसे भी जो अदालतें हैं ना, ये एहतसाब अदालत वगैरह, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती है वो लॉ मिनिस्ट्री होती है। इनकी जो सारे मामलात वैसे ये जुडिशल अफसर होते हैं, ये उधर डेपुटेशन पे आए होते हैं और वहाँ पे तो लॉ मिनिस्ट्री जो है वो इनको वहाँ पे पॉलिसीज वगैरह जो होती हैं, तो मे भी उनको जो है वो कहा हो कि आप इसको थोड़ा सा आगे कर दें। और अभी भी 6 जनवरी का भी मुझे नहीं लगता कि अगर उस दिन भी फैसला आएगा। मैं देखें बहुत सी चीज़ें होती हैं जज साहब के पास, वो कह सकते हैं कि मैंने फलां एविडेंस है उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा मैं फैसले लिखते हुए तो मुझे उसके ऊपर कुछ मजीद रहनुमाई चाहिए, तो वो री हियरिंग बहुत से केसेस में होती है। अच्छा, री हियरिंग हो जाती है, फिर वो री हियरिंग चलती रहती है जब तक। यानी कि आप कह रहे हैं कि बट सर क्या अगर हम सोचें कि इसका क्या मकसद हो सकता है, तो क्या मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई दबाव रखना है या उनको पैगाम देना है कि देखिए आप मुज़ाकरात करते रहेंगे तो ये केस का फैसला नहीं आएगा, नहीं तो बहुत सख्त फैसला आ सकता है? इसमें क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए सख्त क्या फैसला आएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 14 साल है, तो 14 साल को तो ऑलरेडी उनको तोशा खाना में हुई थी जो कि सस्पेंड हो गई है, और फिर वो अपीलें चलेंगी। और ये तो नहीं है कि वो 14 साल के लिए जेल में चले जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा जब उनको सजा एक दफा हो जाएगी तो फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, अपीलें फाइल हो जाएंगी हाई कोर्ट में, तो वो तकरीबन 2-2.5 महीने लग जाते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब 2 महीने तक। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें भी जो भी फैसला आया हाई कोर्ट में हो सकता है कि रिलीफ मिल जाए? देखिए उसमें हाई कोर्ट में तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि ये इन्होंने कौन सा भाग जाना है, तो जो अपील ये करेंगे हाई कोर्ट में तो साथ में एक दरखास्त दे देते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जब तक मेरी अपील डिसाइड नहीं हो मुझे आप रिहा कर दिया जाए। तो वो फिर जो ट्रायल की कंटिन्यूटी होती है जो हाई कोर्ट में चल रहा होता है, तो वो जजों की मर्जी होती है। ये एहतसाब अदालत का 2 रुकनी बेंच होगा जो कि अच्छा सर, इसके अलावा अब अडियाला जेल में कितने केसेस हैं जो अडियाला जेल में जिनकी समाअत इमरान खान के हवाले से होनी है? वो 9 मई के हैं कुछ केसेस। अच्छा कुछ हैं, यानी कि एक से ज्यादा है। 9 मई के कोई हैं, कोई 600, क्योंकि वो डिफरेंट पुलिस स्टेशन पे जो हैं वो जहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे उन्होंने FIR कर दी, और अब जो अभी 26 नवंबर के भी आ गए हैं कुछ केसेस। बिल्कुल ठीक। अच्छा तो अभी ये अब 9 मई और 26 नवंबर के केसेस रह गए ये, लेकिन ये छोटे पुलिस केसेस हैं, इसमें नॉर्मली इतना ज्यादा इशू नहीं होता। ये अगर ट्रायल कोर्ट नहीं भी देगी ATC सुनती है। बट दैट मींस कि बेसिकली नैब के या FIA के इस तरह के अब कोई केसेस जो बड़े केसेस जो वो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इदारे हैं ना, नैब हो गया, ये FIA वगैरह हो गया, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के होते हैं। इनका ये आखिरी केस था जो खान साहब के खिलाफ जो सीरियस किस्म के जो केसेस थे उनमें एक यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुर्रम की। शूमी किस्मत है कि जिन दिनों में कत्ल गारत हो रही थी उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। काश ये वसाइल, ये वक्त, ये तवानाई पारा चनार में इसको खत्म करने के लिए अगर सूबाई हुकूमत सर्व करती तो शायद नुकसान इतना ज्यादा ना होता। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कुर्रम का। यहाँ अभी भी महीने से ऊपर गुजर गए मगर हालात कशीदा हैं, रास्ते अब भी बंद हैं। न सिर्फ खाना बल्कि जो दवाइयाँ हैं उनकी भी शॉर्टेज हो रही है, और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि फैसल ईधी साहब ने तो ये कहा है कि 50 के करीब जो बच्चे हैं उनकी अमवात हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि अद्वियात जो हैं वो दस्तयाब नहीं है।
अब हुकूमत वफाकी हो या सूबाई इस पे इजलास भी हो चुके हैं गुज़िश्ता रोज़। अब ये भी हमें बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने एक जामे अमन प्लान तैयार किया है, एक स्पेशल फोर्स जो है वो इसके लिए तैयार की जाएगी यहाँ सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, और एक मुख्तलिफ चेक पोस्ट भी वहाँ कायम की जाएंगी। जब तक ये नहीं होता, हालात वहाँ बेहतर नहीं हुए। गुज़िश्ता रोज़ ये भी खबर आई कि 2 मुसाफिर जो थे उनको भी फायरिंग से हलाक कर दिया गया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन पर। वेलकम टू द शो इफ्तिखार साहब। सर बताइए क्यों ये अभी तक इतनी हुकूमत और वफाकी हुकूमत के इजलास हो चुके हैं, जहाज जा रहे हैं, जिरगा 1 से ज्यादा मर्तबा हुआ है, मगर कशीदगी जो है उसमें कमी नहीं आ रही, वजह क्या है आपके ख्याल में? डिस्ट्रस्ट है आरिफा। अगर मैं एक लफ्ज के अंदर इस सारी चीज को समझ सकूं तो वो स्टेट के साथ भी डिस्ट्रस्ट है, और जो 2 सेक्ट्स हैं वो भी आपस में उनके दरमियान में डिस्ट्रस्ट है, और जो सूबाई हुकूमत ने एपेक्स कमेटी के अंदर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर जो फैसले किए हैं, मेरी ज़िंदगी में तकरीबन ये कोई 4थी मरतबा है कि यही बातें हम दोबारा सुनते हैं, लेकिन उसमें कोई सक्सेस जो है वो अचीव नहीं होता, बल्कि ये एक टेम्पररी हॉल्ट आ जाता है, लेकिन दोबारा से यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जो रोड बंद है, ये पहले भी ये सिचुएशन जो है बनी थी, और इसी तरह अशियाए खुर्दनोश की किल्लत और बाकी जो दवाइयाँ हैं और जो डेली साजो सामान है उसकी जो एक कमी जो है वो रहती है, क्योंकि एक ही रोड यहाँ से निकलता है जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के साथ इसको जो है वो कनेक्ट करता है। लेकिन आपकी सवाल की तरफ जो है वो अगर मैं वापस इस पे अगर आऊँ और बात करूँ तो मेरे ख्याल में जो सबसे पहली चीज़ है वो तो जो 2 ग्रुप्स हैं आपस में जो लड़ रहे हैं, जो 2 सेक्ट्स हैं, उनके दरमियान की जो जब तक वो सुलह नहीं होता, और उसमें जिस चीज़ की एब्सेंस है वो स्टेट का जस्टिस का सिस्टम है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों साइड से हम बात जो है वो, और दोनों साइड्स ये बात करती हैं कि जस्टिस होना चाहिए, लेकिन वो मैकेनिज्म नजर नहीं आता जिसके जरिए लोगों को इंसाफ प्रोवाइड किया जा सके। तो इफ्तिखार साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो जिरगा हुआ, अमूमन हमें यही बताया जाता है कि जब जिरगा बुला लिया, बैठ गए बात करने के लिए, तो वही जो आप जिक्र कर रहे हैं कि फिर उससे कशीदगी में कमी आती है, क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं, दोनों साइड्स के लोग जिरगे में शिरकत करते हैं। इस दफे मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या वजह है? उसकी मेन वजह यह है कि एक तो वो चाहते हैं, या गवर्नमेंट ने उनको कहा कि सबसे पहली बात यह है कि डी वेपनाइजेशन की जाए, यानी लोग असलाह जो है वो जमा कर दें, और दूसरी जो चीज़ है उनको कहा कि जो बंकर्स उन्होंने बनाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हर कबीला जाकर अपने बंकर्स में बैठ जाता है। गवर्नमेंट ने कहा कि ये बंकर्स आपको ख़त्म करने हैं, लेकिन जब तक उनको इस बात की गारंटी ना हो कि डी वेपनाइजेशन और बंकर्स खत्म करके भी ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, और उनके जहन में भी यही बात है कि ये हमसे असलाह भी ले लेंगे, बंकर्स भी खत्म कर देंगे, और दोनों तरफ ये डिस्ट्रस्ट है कि हमारे लोग जो है वो मारे जाएंगे। जैसे आपने भी जिक्र किया कि 2 अफराद जो अपर कुरम से जिनका ताल्लुक था उनको जो है वो टारगेट करके जिरगे के दौरान में मार दिया गया। अब जो दूसरी बात उसमें आई है कि जिरगा उमूमी तौर पर जब बैठता है, और ग्रैंड जिरगा जो कुरम का बनाया गया है कमिश्नर कोहाट की सदारत में, वो यूजुअली जो है 1 दिन 2 दिन के अंदर अपने फैसले सुना देता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली जब से हो रहा है जिरगा टाइम मांग रहा है, और लास्ट जो इनकी बातचीत हुई थी उसमें भी जिरगे ने टाइम मांगा था, और जिरगे करने वालों से दोनों साइड से जब बात हुई तो बात उसी चीज की आ जाती है कि दे वांट जस्टिस। तो जब आप जस्टिस का रास्ता लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपके स्टेट का पूरा मैकेनिज्म आ जाता है, लेकिन जो खला है नए कबायली अजला के अंदर उसमें जस्टिस सिस्टम जो है इस तरह डिफाइंड नहीं है जिस तरह बाकी पाकिस्तान में है, तो इसका तसलसल और डिस्ट्रस्ट जो है वो जारी है। इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा वेरी क्विकली कि क्या इस दफे जो यहाँ ये मसला खड़ा हुआ है जो हमने माजी में देखा, इस दफे व्हाट इज डिफरेंट अबाउट इट, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा तो हुआ नहीं। आरिफा, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, और अगर मैं चंद अल्फाज में ये बात कर सकूँ, टाइम मेरे ख्याल में हमारे पास कम ही है, इसके बहुत सारे प्रॉन्ग्स जो है वो
जो सीरिया के अंदर, शाम के अंदर जो काम हुआ 2012 के बाद, उसे मिलते जुलते हैं। तो जो लोकल कोपिंग मैकेनिज्म है उसमें काफ़ी फ्लॉज अब आ गए हैं और उनकी बात लोग मानता नहीं है। इसका जो एक इंटरनेशनल पहलू है, जो लोग वहाँ पे गए और फिर वापस आए, उनका असर और रसूख जो है वो ज़्यादा लगता है। और जब तक इसको स्टेट अपनी इम्पोजिशन से हैंडल ना करे, लगता नहीं है कि अफवाम और तफहीम से बात जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ आएगी। बहुत बहुत इफ्तिखार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।